हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଲା ପଞ୍ଚୁକର ଡେ ଟୁ ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପକାଇ ନଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ପକାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଗୁଲି ହଗୁଲି ହାଇ ହାଇ ହଗୁଲି ହାଇ। ଆସି ସବୁବେଳେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହଗୁଛି, ସେ ନେଇ ତା ନା ହଗୁଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ମୁର୍ଜି ଖସି ଆସି ମୁର୍ଜ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ କରିଛି, କି ଫୁଲ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଠାକୁର ଇଏ ହେଲା ମକରା, ତା ନାମ ମକରା। ତାର ସବୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତ ମୁର୍ଜ କେମିତି ହେଇଛି। ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିପାରୁନି କାରଣ ଇଏ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଯେ ମୋର ବେଳ କିଛି ପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ। ମୋ ମୁର୍ଜ ତ ଚାଲିଛି କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି କରିଛି ଘୁଗୁନି। ଲାଇଟଟା ପକେଇଦବା ଜଣା ପଡିବ। ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ଡିଲିସିୟସ୍। ଏଠି ପୁରା ହେଇଛି ଘୁଗୁନି। ଆଉ କଣ ଏଠି ଆଳୁ ରଖିଛି, ମଟର ରଖିଛି। ଏଠି ପୁରା ରୁଟି କରିଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଦାନ ସାରା ମୁଁ କଲି। ଆଜି ଦିନ ସାରା କଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆମେ ସୋନାଲି ହାय ସାରଙ୍ଗେ ସାରଙ୍ଗେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଦେଇଛି ସାରଙ୍ଗେ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ସାରଙ୍ଗେ କହିବା ସାରଙ୍ଗେ। No, 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 no. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଯାଇଛି। ତ ମତେ ଏବେ ସବୁ ବାକି ଗୀତରେ ମୋର କେହି କ୍ୟାମେରା ଧରିତେ ନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି ସେଥିଲାଗି କରିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉନ ଏମିତି ଦେଖା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ କୁଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ଖୋଡ଼ିଆ ଯେ ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇଦେବି ଶୋଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ଏଠି ରଖିଦେଲି। ଟିକେ କୁରକୁରି ଅଛି। ଏଠି ମୋ ବୋଉ ବସିଲେ ସଫା କରୁଛି। ମୋ ବୋଉ ବାସନ ମାଜୁଛି, ଭାତ ବସେଇବ। ଏଠି ଡାଲି ବସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ନେବି ଖାଇବା ଘୁଗୁନି ଆଉ ତେଲ ମରା ରୁଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇବା। ବାପା ଦଉଥିଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ମାଜା ନେଇଯାଇଛ ଭଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ହାଇ କର ହାଇ। ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଖାଇବା। ବାପା ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ ସଉଦା ଆଣିକି ଆଇଲେ। ମାଜା ମାଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ହେଲା। ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ଆସିବ। ଆମ ପୁଅ ପଳେଇଲେ ଘର ପୁରା ଖାଲି। ତ ସେ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ବାଏ। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନଉଛି। ହାଏ ହାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁନି ଛୁଆଟା ହେଇଛି। ତ ନା କଣ? ସାଇ ଶିବନ୍ୟା। ସେ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛି ନା। ପୁଅ ନାହିଁ ବା। ପୁଅ ଯାଇଥିବେ। ମୋ ବୋଉ ଏବେ ପରିବା କାଟୁଛି। ଏଟା କଣ କାଟୁଛୁ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟୁଛି। ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି। ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂଳା ତରକାରୀ ଶିଖିଛି, ସେଇଟା କରିବ ନା।
को रेसिपी शेयर करी तो देखिपे सब जे जड़े पड़े घर पूरा फांका देख घर पूरा फांका कहीं भी ना घर भितर घर सब फांका पर तल आम सब फांका तापर घोगा घोगा खराड़ू खाइबू आसबे पुणी जाकि राति आज आम पुआ आसो आम पुआ तुले थी बालुंगा मुंड पागला कर तो चलतु तरकारी सेयार करवा दादा आसुँचे कथा सी खाइले सी डायबिटीज चाह दे देती चाह टाइप पीबी मुझे चाह पीएनि बाबा जो थे पीती पीदेवी आ बिस्कुट मड़े खा no, 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 no. ट्विस्ट हो गया चला खाई दादा आसुँच से जाई सारंतु मुझे बोर रेसिपी शेयर करी निश्चिंत हाय गाइस मु मूला तरकारी देखे पाइलिनी कारण आमर जड़े सार आसिले से कम थिला आमर आज पोटल आलू भजा आलू भर्ता मूला तरकारी कमला लंका दला होची बापा पखाल खाइबे ओटी हाय कर दियो कुंदरी भजा हाय कर दियो करना हाय करना कर एमती एमती मत ना एमती बापा 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 एमती कर कह तो ये आमर खाइबा होची तो चलतु बस खाइबा यहाँ मोर बड़ाई यहाँ मो बापांकर आम खाइबू ए आ देखी दिंतु आम खाइबा मो बापा जानी पार ना ब्लॉग करी मो बापा भाई मुझे जई को फोन करके देखा तो से कहते क्या कहूँ मो जई की सी कौन खाई ना हसनी आम खाइबू खाई सहित कथा हो तो देखु जमा खाइबा सब लुगापड़ा तोड़ाई थुआई ये खाइबा ये मु खाई कर दियो चल कहे खाया केमती खाऊ ना मूला तरकारी कहबे केमती खाई भी जाऊँ देखी पारे भाव खाऊली लंका खाईदेली मो ओठ केमती गला मो बापा मुझे देख ये हसन कम मुझे भी जानी पानी मो बापा पूरा देखा मना करनी दैतारी ये अबुझा मार अली टिके पूरा कर no, 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 no. बाबा दैतारी मन एमती मजा कर बापू झील खाऊ बापा कहते खाऊँ गलू हाय कर हाय पीबो नियो एम फांकिस दे दे दो ए कोन है के तू जाइतु 4 दिन 5 दिन होला हमर अंदा ना आई हम घर आई आ सुंडी आई हाय कर कहा आई गाइस देखि पारुथबो हमकु बासी गला कहाई गाइस तो ये मो बड़ मो जीवन धन पलैसा मामुर तो मुझे ब्लॉग कर नी आप जानी आज को ब्लॉग कली बाबा तू मन कौन बापा पी पी कौन टे जाइथिला कोड तमे हाय तमे कोड जाइथिला कोड जाइथिला ए देखि जाइथिला कोड मामू काहे जाइथिला काहे जाइथिला कहाँ जाइथिला मामू कौन देखिलो काली पूजा आ कौन देखिलो अत्र देखिलो आ कौन देखिलो मंदिर आ कौन देखिलो मेना ना मेला देखिलो बसाणी देखिलो घर देखिलो घर देखिछ दोली खेलिलो की दोली खेललो उड़ा जा दोली खेललो उड़ा जा दोली
ଆଉ କେତେବେଳେ ଖେଳିଲ ଟ୍ରେନ୍ ଦୋଳି ପିଇବୁ ବସ ପିଇବୁ ପଳେଇଲା ଘରକୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଯାତ୍ରା କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲା ଏଇରା ସବୁ ଭାଉଜ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାର ହେଲା ଭାଉଜ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ନେଉଛି ବାଟିଆକୁ ହେଲା ଭାଇ ଇଏ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୁଅ ବାବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଆଉ ଥରେ ହାଇ କରିଦେ ହେ ଆମେ ଭାର ଆଣିକି ଆଇଲୁ ବସି ଭଲରେ ବସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ Oh, no, 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 जनी जनी दिए बोलते जनी जनी मुंड हलाना जनी जनी जोरे जनी जनी ऐसा देखी दिखा ना पावे नहीं हम पर मां काय कहि दे तुम गीतटा बोलने केमिति लागिला कहि दे गीतटा मतलब जोरे को केमिति लागिला तो कम पैसे दियो लागी दियो बरो रोडी के भैया बा उधर कहलु ना क तोर कोन सब्सक्राइब क मो पाठ बसुनी मोगो जी मते सरप्राइज दियो अबे डबा नाचो अबे डबा अंटा तळे गुडा खुडबा झाड़ा जीवा टिके टिके घसी दबा तू आगे गोटे लाइन से को लगेबी ठियाई को इने के देखने के फोन ले के देखो चलो देख देखो हम तो का जरा तना तो देखो no, no, no. जीव कर एक मोबाइल को जीव कर एक मोबाइल करो सही अब क्या हां सही स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट बाबा एट करो एट सही कर सही 1 2 3 स्टार्ट हां केमती हाथ को लगी आ गोड़ को हां देखि बात पछी भी कर चेयर को लेके पड़े बाबा मामा ए वीडियो चॉकलेट को देखि एक सेट जिम कर सामने को जिम करी गेलू ओ ना तो भाई देखो तो चेयर को घुसाची देखो एक चल कहीं ना गोड़ा करती ये बुढ़ा मौसा चली बुढ़ा मौसा ए बुढ़ा मौसा चली चले की गोड़ी खाई कौन भूख लग रही हां हुई मां ना ना चेयर सब डाल के नहीं भाई तो आज आम भिडियोटा ये शेष करवा तो मो भिडियो जदि आपण मानक भल लगी तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत बहुत सपोर्ट कर माँ मंगला दयालु आपण मैंने मत बहुत सपोर्ट कर किंतु मो भिडियो टी डिले करुच्ची हरी मो बहुत बढ़िया खाली खाई शोनी से भल नुह आपण मान छोट छोट लाइक और सब्सक्राइब मत बहुत आगक नबार साहाଯ୍य कर तो प्लीज 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 मत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा भी भूलिए प्लीज 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 तो रखुची सांग मैंने फोन देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय सांग मैंने आई लव यू ऑल बाय।